ओडिशार जिके किए महामहोपाध्याय नाम परिचित चंद्रशेखर सिंह सामंत। ओडिशार आयतन केते 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। ओडिशार जिला संख्या केते? उत्तर 30। केउं जिलार जनसंख्या सर्वाधिक? गंजाम जिलार। केउं जिलार जनसंख्या सर्वनिम्न? देवगढ़। ओडिशार केतोटी ग्राम अछि? 51,061 ग्राम अछि। ओडिशार विज्ञापित अंचल परिषद संख्या केते? 102। ओडिशार केतोटी राजस्व डिविजन अछि? 3टी। ओडिशार विश्वविद्यालय संख्या केतोटी? उत्तर 11टी। ओडिशार केते भाग लोक कृषि करନ୍ତି? 80% लोक कृषि करନ୍ତି। ओडिशार जनसंख्या भारतर केते भाग? 3.84%। केबे ओडिशार सीमारेखा निर्धारित हैला? 1950 मसीहारे। केउं फसल उभय खरीफ और रबी ऋतुरे हुए? उत्तर गहम। केउं जिला झोट चाषरे प्रथम? कटक। केउंठारे झोटकल अछि? धानमंडल। केउंठी अधिक अदा और हळदी मिले? उत्तर कंदमाल। पान पाई केउं जिला प्रसिद्ध? पुरी और गंजाम। ओडिशा देई केउं रेलपथ जाइछि? पूर्वतट। पिपिली काहेकि प्रसिद्ध? चांदुआ पाई। स्पंज लुहा कारखाना केउंठी अछि? बड़बिल्ल। केबुल कारखाना केउंठी अछि? हीराकुद। सुनाबेड़ारे केउं कारखाना अछि? मिग विमान। कटक काहेकि प्रसिद्ध? सुनारूपा तारकसी काम पाई। उष्ण प्रसावण अट्री केउं जिल्लारे? खोर्धा जिल्लारे। सुवर्णरेखा नदी केउं राज्य देई प्रवाहित होइछि? छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा। ओडिशार काश्मीर केउंठी? दारिंगबाड़ी। बिंदु सरोवर केउंठारे? भुवनेश्वर ठारे। मंदिरा बंध केउं नदी होइछि? शंख। महानदी बंदर लंब केते? 2247 मीटर। केउं जलविद्युत योजना ओडिशार बृहत्तम? इंद्रावती। केंतामारी प्रपात केउंठारे? फुलवाणी। केउंठी धला बाघ देखा जाए? नंदनकानन। महानदीर प्रधान गंड केउंठी? सातकोशिया। ओडिशार बृहत्तम शिल्प कारखाना केउंठी? राउरकेला लौह इस्पात कारखाना। निकेल केउंठी मिले? सुकिंदा। कांसवास नदी केउं जिल्लारे प्रवाहित? बालेश्वर। चीनामाटी केउंठी मिले? करंजिया। खड़ी काम केउंठी हुए? पुरी। ओडिशार गंगा काहाकू कहंती? महानदी को। भानाडियम केउंठी मिले? मयूरभंज ठारे। सुपर थर्माल पक्षी विहार केउंठी? कणिहा। ओडिशार पक्षी विहार केउंठी? चिलिका। हाथी अभयारण्य केउंठारे? चंदका ठारे। ओडिशार केते किलोमीटर सड़क पथ रहिछि? 1,71,016 किलोमीटर। ओडिशार बृहत्तम जलप्रपात केउंठी? उत्तर हेउछि डुडुमा। ओडिशार उच्चतम पर्वत किए? उत्तर हेउछि देवमाळी।
ସଇଁତଳା କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଗୋଳା ବାରୁଦ କାରଖାନା ପାଇଁ ସଇଁତଳା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ସିଲେରୁ। ମହାନଦୀ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି? ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମିରୁ। କେଉଁ ହ୍ରଦ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି? ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି। ଫେରୋ ମାଙ୍ଗାନିଜ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଯୋଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ ଅଛି। ବଡ଼ବିଲରେ କ'ଣ ମିଳେ? ଲୁହାପଥର। ବିଲେଇପଦା କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସ୍ପଞ୍ଜ ଲୁହା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ଟିଣ କାରଖାନା ଅଛି? ମାଲକାନଗିରି। ମହାନଦୀ କେଉଁଠାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି? ସରେଇପାଳି ଓ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ। କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁବସ୍ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଚୌଦାର। ବିରଲା ଟାୟାର୍ସ କାରଖାନା କେଉଁଠି? ବାଲେଶ୍ୱର। ହେନ୍ତାଳ ବଣ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। କେଉଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ? ମାଙ୍ଗାନିଜ। ବରେହି ପାଣି ପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀର? ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ। ତାଳଚେର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ମହାନଦୀ କେଉଁଠି ସାଗର ସଙ୍ଗମ କରିଛି? ପାରାଦୀପଠାରେ। କବି ସମ୍ରାଟ କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ବାଗ୍ରା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀରେ? କୋଲାବ। ଜରି କାମ ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ନବରଙ୍ଗପୁର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୋଇଅଛି? ଶଙ୍ଖ ଓ କୋଏଲ ନଦୀର ମିଶ୍ରଣରେ। କାଠ କଣ୍ଢେଇ କେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ? ପୁରୀଠାରେ। ପିତ୍ତଳ ମାଛ କେଉଁଠି ମିଳେ? ବେଲଗୁଣ୍ଠାଠାରେ। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗ୍ରାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରଘୁରାଜପୁର। ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ନୀଳଗିରି। କିଏ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ରଚୟିତା? ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ଜଗନ୍ନାଥ କାହା ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଥିଲେ? ଦାସିଆ ବାଉରୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ କେଉଁ ମୁସଲମାନ? ସାଲବେଗ। ଦେବଦଳନ ରଥ କାହାର? ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ତାଳଧ୍ୱଜ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଜେ.କେ. କାଗଜ କଳ କେଉଁଠି? ରାୟଗଡ଼ା। କାଚ କାରଖାନା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ବାରଙ୍ଗ। କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କେଉଁଠାରେ କରାଯାଇଛି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକାଠାରେ।